17-2 नेमाविशीं टीसीपी मंत्र्यान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत फेरबदल करपाचे स्पश्ट केल्ले। हायकोर्टात दिल्ल्या निवाड्याचेर हो नेम लागू करपाक जाय। टीसीपी मंत्र्यान राजीनामो दिवपाचे सावध गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंत मागला। गोयच्या टॅक्स पेयरांचे पैसे सरकार केशी लडोवपाक मोडटात। हायकोर्टान 17-2 विशीं दिल्ल्या निवाड्यार कांयच फेरबदल करपाक जायना। करीत जाल्यार आमी वोगी रावचे नात। विश्वजीत राणेचेर टिका करून तांणी ताकतिकेन राजीनामो दिवपाचे काँग्रेसीन मागला। जे आयज चल्लां तें इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट फॉर गोवन्स गोंयकारा पासून हे आयज जो सरकार सगळे भायल्याचो जाला लँड माफिया इट इज दॅट बीजेपी जावन तो टीसीपी मिनिस्टर जे आयज लँड माफियाचो ब्रोकर जालो सगळ्याक पळय जे लँड कन्वर्जन जावं हिल काटिंग बॅकडोर एमेंडमेंट्स दीस खराब गव्हर्मेंट जे आमकां गोंयकारांक आयज फटयल्या तेणी जे जायते टीसीपी मिनिस्टर हॅज बिकम अ ब्रोकर ऑफ दीस लँड शार्क एंड ही हॅज लॉस्ट all the moral and political authority to remain here. I think he should resign immediately. TCP Minister of Goa, Vishwajit Rane, should resign, and our Congress demands that he should resign on moral grounds. There is no credibility left of it. Press initially he said, I will appeal what the judgment has been given by Honorable High Court. पहिले म्हणूंक लागलो ही विल अपील इन सुप्रीम कोर्ट हांव नको कोणाक हेल्प करूंक सोदता पळय आतां पेटिशनर्स जे 17-2 ह्या क्लॉजाचेर जे हायकोर्टान गेल्ले ते कित्या खातीर गेले बेसिकली ह्या पेटिशनरांकूय जाय की आमचें गोंय जे भाशेन डिस्ट्रक्शन जाता तें वयता ती सेव करपाक आनी वॅलीड मुद्दे कोर्टा मुखार मांडून तांणी हो वर्डिक्ट घेतिल्लो आसा थ्रू द कोर्ट। आतां गव्हर्मेंटान सांगपा म्हळ्यार जेन्ना इतले हे सगळे इश्यूज पॉयंट आवट केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान रेडिली एक्सेप्ट करून थंयच्या थंय तो कबार करपाक जाय आशिल्लो इश्यू आनी 17-2 विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो बट तांकां 3 कोटी मायल्स तांकां मोडपाक एक हें जाली धाडस जाली कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे व्हड व्हड एडवोकेट भायले हाडून 3 crores मायलूच ते म्हणलें ह्या पेटिशनाक। सो हांव कितें सांगपाक सोदतां की जेन्ना कोण गोंय आमकां सांबाळपाक सोदता जो तुमी सांगता की तुमी गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून तुमकां जाल्यार त्या टायमार तुमी टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोर्ट झगडटा। कोट हिम तो म्हणटा यू कांट लीड द पीपल इफ यू डोंट लव द पीपल यू कांट सेव द पीपल इफ यू डोंट सर्व द पीपल आनी हेच आमगे आज गोंयांत दिश्टी पडटा। आमगे गोंयांत तर सद्याक लिडरशीप ना देर इज नो लिडरशीप इन गोवा आनीक वाय आय से देर इज नो लिडरशीप इन गोवा टीसीपी मिनिस्टर आहा तो आपल्या जाय ते करता स्पीकर आपल्या जाय ते सांगता त्यांच्या पार्टीचे मनीस म्हणटा सगळो एक मंत्री फकत पयशे लुटता पयशे मेजता। सो ही आयज आमची गोंयची परिस्थिती जाली आनी प्रत्येक गोंयकार पळय तेजी भावना हे दुखयलो आहाय एक दिसाक हे तरे भाशेन गोंयकाराची भावना तेणी सारकी दुखयल्ली आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख।